Gledate podcast Šta je meni Kosovo, portala Alternativna. Razgovaram sa Ljertom Hodžom, kolegom novinarom iz Prištine. Ljerte, hvala na izdvojenom vremenu. Pa negde ideja ovog razgovora jeste da ne bude vezan za one dnevne, aktuelne teme, ali nekako ne mogu da izostavim jer vodim ovaj razgovor baš u trenutku kad je predizborna kampanja. Ima li prostora da se radi nešto drugo u novinarstvu od stalnih kampanja i izbora na Kosovu? Ove godine nismo imali, pravo da ti kažem. Znači, imali smo izbore u februaru, a to znači da je negde predizborna kampanja počela u januaru, a da su neke predizborne aktivnosti, odnosno predizborne taktike određenih političkih partija počele već u decembru ili novembru prošle godine. Pa smo onda imali lokalne izbore u oktobru, pa lokalni izbori se kod nas organizuju tako što ima drugi krug, odnosno baraž za gradonačelnike određenih opština, ako nijedan ne dobije preko 50%. I sada na kraju decembra po četvrti put tokom iste kalendarske godine građani idu na birališta, što je previše za bilo koju zemlju, a posebno za Kosovo, mislim, mala, siromašna zemlja koja sebi ne može da priušti da gubi toliko vremena koliko gubi dnevnim političkim nevažnim i nestrateškim dešavanjima, tako da uprkos ne samo mojoj želji nekolicine naših kolega koji hoće da rade nešto, da se bave temama koje su od nekog, da kažem, dugoročnijeg strateškog značaja, od nekog većeg značaja za ne samo svakodnevan život ljudiju, nego i za neku perspektivu dugoročniju. To ne možemo da priuštimo sebi i zbog načina na koji funkcioniše cela medijska scena, odnosno medijska industrija ovde, a i politička industrija od koje u nekoj meri, nažalost, zavisi i medijska industrija. Tako da, četvrti put idemo na birališta i bit će, znaš, minimum do 30. ako ne do 31. bavit ćemo se politikom. Možda za Novu godinu 2-3 dana slavlja i onda opet vraćamo se u prilično ružnoj rutini. E sad, šta je tebe dovelo u novinarstvo? Da li politika ili one neke teme koje se, i politika se svakako tiče građana, ali kako si uopšte, evo pre nego što smo počeli da snimamo, govorio si o tome i kako si i ti umoran više i od kampanja i od svega i svi smo verovatno u medijima koji već godinama radimo novinarski posao donekle umorni, a šta te u stvari dovelo do toga da završiš u novinarstvu? Ja sam otprilike netipičan primjer na papiru, ali ovakvih izuzetaka ima na Balkanu, rekao bi u svakoj zemlji mogu se naći. Ja sam počeo kao sportski novinar, znači kao svaki propali košarkaš, jednostavno lakše mi je bilo da se uključim u sportsko novinarstvo i imao sam prilično jednostavnu želju, mislio sam da sport znam najbolje od svih, pa pokušavao sam da budem najbolji komentator od svih i to mi je bila želja na koju sam radio poprilično intenzivno, ali bilo je to čudno, baš čudno vreme da se baviš sportskim novinarstvom. Govorimo o kom vremenu? Govorimo o vremenu od 2005. do 2011. Znači, to je bilo vreme gde Kosovo nije bilo međunarodno priznato. Nismo bili kao zemlja član sportskih organizacija. Znači imali smo preko 10 godina, 15 godina da se sportom bavimo kao zemlja, kao društvo, a da igramo samo između sebe. Znači da bi igrao ja znam, prijateljsku utakmicu u Albaniju ili negdje Severna Makedonija, bio bi to događaj. Pošto smo bili izolovani, 10 godina tokom Miloševićevog vremena, tokom aparthejda, pa onda rat, pa onda tokom UNMIK-a, isto nije bilo ničega i Olimpijski komitet Kosova je međunarodno priznat 2014. tu negde. I onda ja sam do 2005. Ne samo što sam, mislim ja sam bio komentator košarkaški uglavnom, komentarisao sam 6 ili 7 sezona finale play-offa koji je najveći događaj sportski na Kosovu, ali imao sam otprilike iste igrače, otprilike istu ligu, otprilike iste klubove, iste trenere koje komentarišem, što je meni dalo
prilično brzo mi je to omogućilo da unapredim, da znam ljude, da imam moje izvore po klubovima, da me ljudi znaju i poštuju, iako sam bio prilično mlad kao komentator, neki su me čak i pamtili kao propalog košarkaša, ali to je postalo prvo prilično dosadno, drugo nije bilo baš perspektive uopšte. I treće, shvatio si da i sport je politika. Apsolutno, i niko nije mogao da pretpostavi kada bi se mi mogli učlaniti u međunarodnim organizacijama, kada bi imali nacionalne timove koji bi se takmičili, kada bi bili, ne znam, kvalifikacije, svjetsko prvenstvo, evropsko, olimpijske igre i tako dalje. I onda tadašnji šef moj u televiziji 21 reče mi, pazi, prepametan si ti, dečko, da bi ganjao loptu života celog, ono, kao daj, vidiš ovo, nema perspektive, šta ja znam, kad sport postane veći biznis, verovatno ću morati da zatvorim redakciju, neću imati šanse da se takmičim s ovima kada ulete velike pare, ovo je sad mala industrija, bla bla bla, jednom, dva put, tri put. I onda sam se prešao u redakciju Vesti, ali to mi je bilo ono baš teško da se navikavam. Šta je bilo najteže, kao nekoga ko je se najviše bavio sportom i bavio i imao najviše interesovanja? Pa, mislim, ako hoćeš malo profesionalnije da se baviš ovim zanatom, mi smo u sportu imali veliku slobodu. Ja uvek kažem, mislim, ja sam mogao u drugoj rečenici da stavim loša igra ili slaba igra ili ono, vidi se da su nespremni ili organizacija utakmice loša. Mislim, mi smo to sebi mogli priuštiti pošto smo znali sport dovoljno dobro i imali prilično određene kriterijume šta znači dobro organizovana ili loša organizovana utakmica ili šta znači ako si u kondiciji ili ako si slabo pripremljen. A onda da bi tako lako mogao da iznesem ovakve zaključke u politici, to je bilo baš ono teško. Plus, tu su bili urednici ko po 30 i kusur godina stariji od mene koji su imali ono neke svoje ideje kao ne možeš ti dečko baš ovako lako sve to. Ali bilo je, ne znam, znao sam engleski, španski, srpski prilično dobro pa sam kroz tu redakciju prilično brzo manevrisao. Jedno vreme sam čak radio Vesti iz sveta, pa ovo ono i onda sam dobio šansu da vodim i uređujem Vesti, ovo Flash Vesti smo imali od 5 minuta ediciju, pa sam onda postao još brže asistent, pomoćnik urednika Dnevnika i tako dalje. I onda 2014. sam dobio moju emisiju koja je bila prva emisija na Kosovu koja je imala ovo in-house političke analitičare. Do tada to nije bilo slučaj. A razlog zašto smo tada insistirali da imamo trojicu ili četvoricu ljudi koji bi bili na našem platnom spisku i bili bi ono kao 2 put tu standard nedeljno je bilo upravo zbog mog imidža kao sportskog novinara i zbog toga što smo pretpostavili da će bude teško da će političari većeg nivoa s kima nisam imao kontakata da mogu da dođu kao gosti baš redovno. Pa smo kao kompromis stavili političke analitičare. Ta emisija napravila, ne znam, ovo će biti neskromno ako tako kažem, ali mini revoluciju, pošto taj format sada svi imaju, ama bukvalno da, sad je svi. inače opšte poznato. Dobro je da si to rekao, jer sad bukvalno svaka televizija na Kosovu na albanskom jeziku ima isti format. Znači, ja sam počeo u februaru 2014. Sa ovim formatom i to je to. Onda je to nekako postao moj novi imidž i eto, više od 10 godina radim emisije takvog, ne na istoj TV stanici, ali radim emisije takve prirode, odnosno takvog formata i tokom ovih 10 godina zbog dešavanja, znači pričamo, ne znam, ni ja, ukidanje međunarodnog monitoringa nezavisnosti Kosova, pa EULEX, pa dijalog Kosovo-Srbija u Briselu, pa ne znam, Vašingtonski sporazum, onda sam jednostavno, ako si tu, ako se time baviš, jednostavno imao sam tu priliku da se bavim temama koje su za jednu mladu državu, jel te, istorijske, ne možeš ti, ne dešava se svakog dana, dešava se jednom u istoriji da proglasiš nezavisnost, šta ja znam, da osnivaš ambasade, da počneš odnose sa Evropskom unijom i Sjedinim Američkim Državama i tako dalje. Tako da sam prošao prilično brzo i kroz
ovaj proces i eto me, već više od 10 godina radim emisiju. Ja volim da kažem da je to current affairs, volim da kažem da je to ono kao aktuelnost, ali u stvari to je dnevna politika, hteo ja ne hteo. Možeš li nekim sportskim rečnikom, pošto sada već si i savladao i politiku, imaš tu sigurnost da oceniš neku situaciju, da li je nešto dobro, loše, kako bi ti tim sportskim rečnikom ocenio trenutnu situaciju na Kosovu 2025. godine? Mislim, košarkaški rečeno, ovo je jedna velika greška u koracima. Zato ti sudija oduzima loptu. Jeste da se koraci sada protumače na razne načine. Drugačije na to gledaju Amerikanci, drugačije gledamo mi u Evropi, ali opet kažem, velika greška u koracima. Sada imamo zvaničnu procenu, mislim, šefa misije EU ovde, koji je predao to što smo mi nazvali progress report ranije, sad je samo izveštaj za zemlju, gde se kaže da je ovo izgubljena godina. Znači, za 5 godina, odnosno 6 godina kalendarskih, imamo 2 godine koje su izgubljene, koje su crna rupa. To je 2020. zbog pandemije i 2025. zbog političkih kalkulacija. A opet kažem, mala i siromašna zemlja kao Kosovo to ne može sebi da priušti. Možda u nekoj perspektivi, ako šta ja znam, gubiš 2 godine od 5 ili gubiš više, gubiš možda svih 5 godina ili deceniju, ali za narednih 100 godina se ustanovi da si nešto dobio strateški time, možda ćemo drugačije da gledamo na sve to, kogod će da napiše istoriju ili da se analizom bavi, ali opet tvrdim da za 5 godina da gubiš 2 godine, to je i suviše. I ovo, posebno 2025. je baš greška u koracima. Mislim, šta god je moglo da se uradi pogrešno, urađeno je. Sad bih prešla na neki, mnogo bih postavljala pitanje, mogo bi ovaj razgovor da traje dugo, ali nažalost imamo ograničeno vreme. Voljela bih da, ja sam tebe upoznala pre, sad već mislim da ima dosta godina i koliko se sećam približnih smo godine i prvo što mi je bilo zanimljivo jeste da je tvoj srpski, ti govoriš srpski jako dobro i sada naravno je sve manje, dakle i nakon rata manje sve ljudi koji govore, ne znam, Albanci koji govore srpski, Srbi koji govore albanski, kojih je inače bilo manje, znamo zbog situacije gde su Albanci više učili i govorili srpski nego da su Srbi albanski. Kako uopšte, prvo da krenemo od toga koliko ti to pomaže u ovom poslu, da li ti znači, koliko ti uopšte to koristi ili šteti, ne znam. Ne, apsolutno je korisno. Mislim, korisno je zato što sam u stanju, prvo i prvenstveno i to što dolazi iz Srbije, da imam neki svoj sud, šta je tu činjenica, šta je propaganda, šta ti ja znam, govor mržnje, koji novinari otprilike rade svoj posao, iako u principu pokušavam svim novinarima da pomognem koliko god mogu. Kad kažem to mi je princip neki. To mi je princip jer znam koliko je teško kad si na terenu, a niko neće da ti pomaže. I za koga god ti budeš snimao ili radio, ako ti, ne znam, fali baterija ili projektor ili nešto, ili ako ti treba neki sagovornik ili broj telefona nekog, mislim da je to kolegijalno, da ljudima pomažeš i da im se nađeš u to vreme i to mi do sad, ljudi su otprilike baš zahvalni. I srpski novinari, mislim na Kosovu koji rade na opštinama na severu, Gračanica i to, a i novinari iz RTS-a i ostalih. Mislim, kad kažem RTS, pošto oni imaju dopisnike, ali ovi, kad dolaze iz Beograda, s njima sam u kontaktu i pokušavam kad god da im pomažem. Što se nivoa srpskog tiče, zato sam večno zahvalan Slobodanu Miloševiću, Aleksandru Vučiću kao ministru informisanja tokom njegovog vremena i svim ostalima koji su zatvorili sve albanske medije. Nismo imali televiziju na albanskom, nismo imali prilično neko vreme, nismo imali ni novine na albanskom. Jednostavno, ako si gledao televiziju, mislim od crtanih filmova pa do dokumentaraca, šta god to si bio primoran na srpskom da gledaš i to je tu ostalo. Mislim, također, pošto sam gledao sport od malena, ja sam
odrastao slušajući Slobodan Šarenca recimo ili neki od boljih komentatora tada na RTS-u. A to se poslije rata mi smo, reći ću ti anegdotu jednu, 2003. 2004. košarkaška sezona, od 8 klubova u Kosovskoj Superligi, 6 klubova su imali hrvatske trenere i svaki klub je imao minimum 2 Hrvata. Otprilike 20 hrvatskih igrača bi igrali u ligi, a 6 trenera bi bili Hrvati minimum. Neki su čak imali pomoćnike, kondicijske trenere i sve to iz Hrvatske. A pošto nisu baš bili prigodni uslovi za srpske trenere i igrače da igraju ovdje, Hrvati su to znali, iskoristili, zaradili baš dobre pare, ali uglavnom su do 2010. možda nema pristojnijeg, boljeg hrvatskog trenera koji nije barem sezonu radio na Kosovu, a taj se trend i dalje. Mislim, sada imamo jednog ili dva Hrvata koji rade kao treneri ovdje. I onda to mi je pomoglo da nekako držim tu kondiciju, pa čak sam imao momente da sam i akcente menjao, da. Da, menjao, zavisno s kim pričam, ali taj direktni kontakt mi je pomogao, pošto sam imao prvo trenere Hrvate, pa sam onda svakodnevno imao posao s njima kao sportski novinar, mislim, radio sam intervju na hrvatskom i to, ali to je ostalo, ostalo je od televizije, mnogo sam baš gledao televiziju i onda sam prilično rano počeo da radim i to je ostalo i sada, ne da mi smeta, to je baš upotrebljivo i to mi je jedna od tih karakteristika koja mi pomože da imam bolje kontakte i izvore u regionu i imam neku moju sliku šta čitam, od kojih izvora, od kojih portala, kako sebi sklapam taj mozaik oko toga šta se ovdje zbiva. A koliko ti to pomaže da također, svakako da ti pomaže jer možeš direktno, ne mora niko da ti prevodi kao što ja moram sa albanskog medija da na Google Translate, sad hvala ChatGPT-u koji to sve brže radi, ali da li na koji način ti onda pomaže i na koji način razumeš te srpsko-albanske odnose danas kao neko ko ima, da kažem, direktan pristup izvorima informacija i sa jedne i sa druge strane, s obzirom na to da govoriš oba jezika, kako bi opisao te odnose između Srba i Albanaca danas? Možemo da kažemo i one na Kosovu i one koji žive na Kosovu i generalno. Pa problem je u tome što nismo stigli, uprkos nekim pokušajima koji su bili poprilično iskreni za integraciju Srba na Kosovu, nismo baš kao društvo to digli na neki veći nivo od toga što je na papiru. Stvarnost i papir se razlikuju, ali istovremeno ovo je Balkan. I ljudi će pokušati da se, političke elite će pokušati da se umešaju u unutrašnje stvari, odnosno unutrašnje uređenje susjednih država. I vidimo da ne može se smatrati odvojeno šta se dešava recimo u Zvečanu, Banja Luci ili u Beogradu. A istovremeno sad imamo tih pokušaja da jednostavno Priština bude faktor šta se dešava recimo u Skopju ili Preševu pa do nekle i u Tirani. Tu je, političke elite kada nisu u stanju da stvore bolji život za građane, kada nisu u stanju da jednostavno građanima omoguće fer sudstvo, da omoguće pristup dobrom fer sistemu zdravstva, da ljudi imaju sudnice, bolnice, škole, sportske hale ili bazene, pa na Kosovu će se pričati čak i o nekom minimumu kanalizacija ili šta ja znam, da ljudi, da vazduh koji dišu nije otrovan,
da brda i planine ne budu stavljene u potpunosti na raspolaganju toj nekoj građevinskoj industriji ili šta god, da rušimo prirodu našu, da rušimo reke naše. Pratio sam šta se dešava oko Jadra u Srbiji, ali dobra i loša stvar je što nemamo litijum, ali smo naše reke uništili levo i desno. Tako da, kad niko neće ovim temama da se bavi, onda se bavimo nacionalizmom. Znaš, ja volim da kažem da prazan stomak se nekako može se da bude sit lebom, ali prazan um se siti samo rečima, demagogijom. Tako da ako nekako stignemo, zato sam na početku tvrdio da ne možemo sebe da priuštimo da se bavimo strateškim temama. Ne znam kada sam posljednji put pročitao dobar izveštaj, dobro istraživanje oko stanja reka ili brda na Kosovu, a znam da su devastirane. Ne znam kada sam zadnji put pročitao dobar izveštaj ili dobro istraživanje oko Brezovice, strateški neki projekat, jel te? Ili sličnih nekih stvari. A mislim, Brezovica je sjajan način da se i Srbi i Albanci ujedine oko nekog strateškog turističkog projekta koji bi mogao, šta ti ja znam, naredni... I da podsjetimo, i jesu se udružili kada su protestovali protiv hidroelektrana. Da, protiv hidroelektrana, da. Mislim, pa pošto ljudi žive u blizini te reke, znaju značaj te reke, a pričamo o projektu jer na Balkanu i dalje ima snega. Mislim, jedan od većih problema u Evropi je što nema snega više zbog global warming. Da, veruje li neko ili naučnicima ili Trumpu, to je manje važno, ali i dalje imamo snega. Mislim, Šar planina je ogroman potencijal, ali niko neće time da se bavi, pošto se bavimo dnevnom politikom, sada se bavimo zašto su ljudi, šta ja znam, hteli da montiraju stolice neke koje po dizajnu su bili kao slično srpskoj zastavi ili šta god. Tako da, žao mi je što u ovo vrijeme, mislim, u internetu, na telefonu imaš sebi pristup, ne znam, Aleksandrijskoj biblioteci. Imaš cijeloj biblioteke Američkog kongresa. A ti si ipak, ti se baviš kretenima po reality showima, znaš. To je ipak zavisi od nas, ali mislim da pristup tehnologiji nije nas napravio pametnijima, nije nas napravio snalažljivima, čak nas je napravio tupljima kao bića, pošto jednostavno sve hoćemo da dobijamo brzo, a znamo da fast food nije baš... Nije zdrav. Da, nije baš najzdravija opcija. Mislim, ljudi hoće na 5 sekundi da dođu do nekog zaključka, toliko je raspon koncentracije kad čitaš nešto na telefonu, a to možeš samo naslov da pročitaš, ništa više. A svi znamo da su naslovi prilično lažni, a tu čak u Srbiji je situacija gore nego na Kosovu. Mislim, međunarodne statistike pokazuju broj lažnih naslova po tabloidima i to je gori nego ovdje, a tamo još imaju štampane medije koje imaju prilično veliki utjecaj. Tako da, ne znam, otprilike trebao bi internet da nas čini pametnijim, da malo dugoročnije razmišljamo, a u stvari svi smo žrtve te fast food kulture, a to nije samo brza hrana, to je dobijaš brzu informaciju koja nije potpuna, dođeš do nekog zaključka brzo koji nije temeljen na ničemu, dobijaš poluistine, a onda poluistinama ako se služiš nećeš stići daleko. Tako da mislim da ako analiziramo odnose između Albanaca i Srba nismo mnogo napredovali, ali mislim da je ovo bilo dobra tema do, ne znam, 2015. možda. Zadnjih 10 godina imamo takav talas populizma svugdje u Evropi, a svi koriste isti metod, same playbook. Da u stvari to više nije tema ni na globalnom nivou, tako reći. Mislim... Ti odnosi
međunacionalni, međuetnički, da. Mislim da ovo rast populizma ti ne gledaš više ono kao na Srbina i kao neprijatelja, nego kad bi ne bi Srbi bili tu, našli bismo nekog drugog neprijatelja unutar nas. Mislim, ako ne bi bili, ili sa srpske strane, lupam, ako ne bi bili Albanci, bili bi Hrvati ili tako nešto. Jednostavno, lakše je da stvoriš neprijatelja od ničega, nego da daješ odgovornost zašto nisi, ne znam, napravio bolnicu, školu, bazen, šta god je tvoj posao da se time baviš. Sad, da zaključimo ovo... Ovo je bilo malo duži diplomatski odgovor sad kada razmišljamo o tome. Dotakli smo zapravo mnoge teme, a sve može biti pojedinačno razrađena tema, odnosno o kojoj bismo mogli da razgovaramo u nedogled. Ali kada uzmemo u obzir sve ovo o čemu razgovaramo i sve ono čime se ti na dnevnom nivou baviš, dakle, sa Kosova si ovde, si odrastao, ovde radiš, šta je za tebe Kosovo? Da završimo u duhu tog naziva našeg podcasta. Dobro pitanje ovo, jel te? Ovo je zapravo najteže pitanje. Ne, Kosovo je sad nerazdvojni deo ne samo moje ličnosti, nego to je sad se svako od nas koji je kroz sve ovo prošao, znači pričali smo, nisam znao da ćemo ovako završiti, ali prošli smo kroz moju biografiju, a lako se dešava svakom Kosovaru da, ne znam, 45 godina ima čovjek rođen u 80-im negde, jel te? Ista adresa, živi cijeli život, a promenio je 4 pasoša. Ima onaj crveni SFRJ, pa je onda onaj plavi od SRJ, pa UNMIK-ov pasoš, pa sad ima pasoš Republike Kosovo, a ostao je ovdje. Mislim da je 5 pasoša i suviše. Mislim da je 4 sasvim dovoljno za jedan životni vek. I mislim da smo svi mi koji smo sve ovo preživjeli i do ovdje dogurali, mislim da je na svima nama da napravimo kako mi možemo i umemo da tome doprinosimo, da napravimo funkcionalnu državu i funkcionalnu, ne državu, mislim na formalno-pravnom smislu, nego jednostavno funkcionalnu sredinu, funkcionalnu okolinu. Ne bih hteo da moja ćerka promeni još 4 pasoša, eto jednostavno. Hvala ti puno, Ljerte, na ovom razgovoru. Bio ovo Ljert Hodža, novinar iz Prištine.